Шуудаллах хүрээнд орё. Энэ бүх хувцснууд байгаа та. Тэдрүүдийг тэрийг өмсцөө. Харинда би өөрөө энэ хувцас өмсгөө шийдлээ. Тийм болохоор гэх шүдэ хахыг хүлээж болно те. Тэгвэл би шүдэ аваач. Шүдэ дуусчлаа. Гоё шүү. Авокадо. Усахи. Караватлаа. Одоо нүрээ ууч. Нүрээ ууч. Дуслаа. Нүрээ гарыг траугаас авчихлахгүй яах вэ? Нууцад зүгтээ. Жохон дуулчих болох юм байна. Битгий руу хараад би дуусныхаа дараа ирээ заяа. Дуулчлаа.
inte martid. Det taft kom så jag hade börjat men då råkade jag hit. Она что хочет рубить лохимбе. Так. У вас учтрихается энэ дөрөвдөг өдрөх энэ хэрийн өнөөдөр хэмээн. Тэгвэл хийцээ. Та намайг чи хасчаарай та. Хажуулна. Against that late cold. Carlos has a rabbit. Piora inte någon tester någon yoghurt no. Tenite que não te dosta alguma. Dosta. Já te dor. Viu, deixou. Querido. Amazing world of combat culture. Baby bears think. Quem tá aqui essa fita? Robert. Water. I thought we just finished crime season. We did! 2 weeks ago! This is an all-new season of crimes to stop! But we're so tired, dude! I feel like we've earned a hiatus. It has been ages since I said hello to my Atis. The Teen Titans do not go on hiatus, But other superhero teams go on hiatus all the time. and that's why they always lose crime season to us! Crime fighting isn't a sport, Robin. Of course it is! In fact, it is one of America's greatest sports, in which superhero teams, consisting of no less than 3 members, compete to see who can be the first to stop him. Ano ko yung box Thought dress? crime fighting was about justice or whatever.
Nog iemand die bij 하지못수 탄을 돌고요. 탄을 돌고요. 블라블라. Pero nosotros hicimos el coche viene. Taran. Oh, será. Next será. Será. At the end have been at the gate. Será now Mr. Joel. Pilno. Camilla hinterher. Camilla, the cupcake fairy. Tusla, Camilla. Matachum to get now. Around the carrot. Business, Camilla, show. Play shouting. 제가 어차피 여기서 Je hebt bij Gonzilla je best. See you later. Bye bye.